Iya. Metallica. Hati misi tulit-tulit gitu dia. Wih, luar biasa rame nih tumen tiang mengada orang ayah dini di CC. DJ lagi. DJ di Puro. Jadi DJ lagi tiang paling DJ negara niki. Cemagi. Oh, Sinampura di tiang penglisir di tiang Makasami. Wangi arati udadane semeton sidara sami sedadahat wangian di tiang punika taler penabuh Makasami penglisir jero mangku sane sucian di tiang. Sedurunge di tiang lantorang matur pangasung karo duwene dumun Om Swastiastu. Oh, luar biasa. Nih mula sekan ampura niki semeton serang sami. Perkenalkan dumun adan di tiang de loleng. Adan jelemo nih kami. Oh, tiang nembe man ngatur orang ayam apaan tiang sasli uling Denpasar ngatur orang ayam meriki ke bumi Cemagi mulanya sare anak ngorahang Gumi Badung terkenal akan sugih kita masih semeton dari kiring Cemagi sangat ramah-ramah teken nemadan peragino tepuk tangan untuk semeton sami. Oh, napi mawin tiang orang Kenten mapan tiang uling kajo teko ngapo motor NMAX. Oh, nagak motor tiang engal-engal mapan calon arang jam kutus bom mulai kone. Sing tawang jam kudo pasti ini mulai. Oh, teko tiang ling aja ngobot motor NMAX nganggo helm. Yes. Ya kad ini stop ngajak pecalang. Ada yang pecalang kumis cara sampat dok kedo. Oh, kumis cara sampat dok awak break kedigrek. Metekon yang pak ini dia tiang dados parkir pak mesaut bapak cepok kan dijauh tadi. Oh, si jadi niki pak tiang dan ini oh Riki Gus saris. Oh ajak yang Riki delone menek. Wah langsung tiang sangreng ajak panitia senewenden belinya kaden adaan itu. Ajak yang cik ajak yang ring jeruan hebat. Tumben mangkin tiang ada orang ayah hanya di pura kan misi roaring door tuh. Yang cuma tiang niku nak toko bangunan bu. Oh aja tiang Riki mau payas. Wih langsung mau payas marah tiang mau payas. Teke lantas ibu-ibu ngapok nemadan kopi. Wih hebat. Napi mawin tiang orang hebat. Munto geden kaparnya misi kopi dua gitu. Ada aja ibu body itu cara lagu anak-anak ini kuning. Anik ini tuh badannya besar. Bangkiangnya kecil. Kengken mau jalan nganggo fose mau jalan. Ngapok kapar. Nyonyone ke muka anget deh. Jetnya kuria anget deh.
mau jalan jadi nganggo sandal tinggi teklik niki Gus yang marang ngundul ngenah nih tahun celeng-celengan oh niki Gus nih raris suksemo bu ane pikir yang nepuk PKK gitu kan kengken je mau nyentut nih oh Napi malit yang uleng jong atau orang ayam mereka nyingakan semeton maka sami pobriak cenik kelih dua bajang makejang nyih na yang bakti relingnya ida betara sana melingga riki ring pura pusah lan pura mambang tiang merasa bangga dari umat Hindu tepuk tangan dumun untuk semeton sami di gumi Bandung nyak kini mepalik calon narang premon ampura nih ibu bapak-bapak ibu-ibu alit-alit sinarang sami yang Jumat yang di Denpasar ajak mau balik premon ajak nih madan mau balik calon narang sing adanya mau balik coba mau balik TikTok bisa jam dulu semangat nu klik-klik mata nih setelah dia analisa ngudiang zaman jadi demen nak mau balik TikTok karena uling FYP TikTok menentukan umur contoh yang ada nak alit-alit oh ada sekali niki yang melinggih niki hai napi sen FYP TikTok ni pasti seolah-olah yang namanya kelucuan contoh backsound pernah ucap hello pergi kau melambai harimau hah pasti tu nak alit-alit ni ke yang menek ben ane bajang-bajang je ni oh ane bajang-bajang start uling SMA sampai kuliah len oh, iya nane bajang-bajang biasanya dua ada. Pertama nih madan velocity tu. Tuk tak. Ampura niki yang Riki kan mungkin bajang-bajang kada yang Jumat yang jeruk mangku gitu. Jadi sedang leneng ngejang HP di muka dulang aja mak leneng teng. Ide betara velocity yang tuh ane bajang-bajang yang ben menek-menek jadi ane bajang ane tipe kedua len biasanya ane biasanya pada pemudi pasir biasanya len ben pasti video ane ngawang-ngawang tapi misi ane madan tulisan POV ketemu calon mertua saut tangga banyak meme terutama ane gek bisa mau jahitan gek saut tangga barang bisa bu sautnya ben pok jangan meme mau jahit apa gek nyahit bungut pisaga bu gitu gitu zaman ni jadi yen peng ngemenek ang anak loh niki yen bong ngemenek ang nemu ne madan subuh ne madan dua senganten wih len yen subuh nganten umur pernikahan 1 tahun 2 tahun len bu liu faktor pengaruhnya biasanya ngobrol yang namanya kemesraan bersama pasangan contoh backsound tiang demen dampingin beli ayakin belis bilang wai 1 tahun 2 tahun gen pertegas tiangnya gen jadi umur pernikahan 10 tahun 15 tahun len ben liu faktor pengaruh nih 1 kaset lah kedua aqua galon telah panas sing ada ngaden masuk kuranannya muani meceki kelemah kepetang gitu len lagu ibu-ibu nih uning napi lacur tiang numiti sedadi anak elo aneh loh tuh iraga dadi nak muani jangan pernah kita sekali-sekali mengeluarkan kata-kata kasar kepada seorang perempuan Tenados harus bisa nih badannya lepang napi nih patut celepang tidak selalu 100% kesalahan di rumah tangga menjadi tanggung jawab seorang perempuan tapi kita menjadi seorang laki-laki harus bisa yang namanya introspeksi diri sekan nih kok mulat sarira cara tiang mengatur orang ayah nikini jam putus ya jam putus main sing cara nyaman tiang isaplir badik sing introspeksi diri len teke lamat ada nih besaplir baginane nyupir kalau anu nih tetap kenyir gitu kijak kaden laku nih bler dab-dabang bler tumen igal di lapangan sepak bola kena linggahnya bler oh tidur nih kau jeruk mangku nih ih ganteng sajan jeruk mangku jangan ki bler dab-dabang gamelang deh
senenenan. Give applause to the gamelan. Apa madan gitu? The people playing the gamelan called gamelan. Berarti seseorang yang bermain yang namanya gamelan disebut Gamelander. gambelender. Ya. Yang ada nak nepak ni madan gangsa, Gangsinger. gangsenger. Yang ada nak nepak suling, Sulinger. yang nepak kecek, Checker. yang nepak gong, Gonger. yang gamelan ni madan nyiringin ogoh-ogoh, Legender. yang gamelan wayang. Gender. You have to speak in English because you know this is Chamagi. Cemegi. Chamagi is one of the tourist object in Kabupaten Bedug. Apa bedung tu? Bedug, Badung. Oh, berarti cemegi. Chamagi. You ngelodan Indonesia? Non ngelodan. Men, You have to go to Menengkelet. apa meneng keled? To the southern part of Chamagi is Sese Beach. Yang you menang kaja es munggu? No, Menengkelet is Perempatan. Perempatan is ngoyong malu nyebrang. Bahasa Inggris apa tu? Yeah. Sombong sih. Weh, Ya. raga lekat di tanah Bali harus bangga menggunakan bahasa Bali, papan bahasa Bali pindah ke bahasa ibu. Si harus berbangga ada di nemadan umat Hindu di Bali. Yeah, you are kucing metal. Apa kucing metal? Cat rock. Apa? Katrok. Now is the modern life. You have to speak in English. You know, so many tourists ngajar ngelodan here. Wah, bahasa Inggris apa matok-atok kan gitu. Yang penting kan ngerti. Dong ngawak-ngawak. Haha. Wak ngigal di gumi patong, di gumi suke, konyang nak intelek-intelek yang ada di ini. Not jelek-jelek, always good, bagus. Intelek. Oh, yeah. Yen otak luang badan intelek. Intellect. Yen siap maju time black. That's English. Hah? Thai black. Artinya Black is bedeng. bedeng. Yeah, Thai badeng is Thai black. Jauh. Just Thai black is the bintang khusus. Dan ni cang matakon ya ci. What? Cang lemo Bali tulen getih Bali ni. Yang orang kata siap. Singki. Tu. Maksud ni cang lemo Bali tulen Bali asli ni hang gumi Bali pang tetap ajak. Sing cara cici lemo sok-sok bahasa Inggris jadi ketes cang ci. Yeah, because I have already in America ketelun.
Cing oyong di Amerika kedlun. And then go to America? Yes, speak in English. Just a little. Oh, Amerika ke Ameriki. Di bahasa Bali, Beli. Ya, combine. Nah, sombong. Jadi tes nih. Yes, please. Apa juga orang canggih harus translate cing nganggo bahasa Inggris? What you say, I say in English. Harus translate bisa Ci? Easy. Oh, artinya bahasa Inggris tuh begisi Ci. No, Man, easy. gisi. Now, man, halo. Oh, halo. Cila mas yang bisa ngutang punten bungut. Nah, batik cang sing jero. Jadi tes. Yes. Artiang jak gening canggih. Nah, meong ale je bikol gede buin moko kerempesan ngerusukin. Artiang Tebes lantang. Sekebedik. You know my otak is my pelusutan. Just a little, step by step. meong ale je bikole. Dekat, please find the Moses. Nah, pikul gede buin moko kereng pesan ngerusukin. The most, the big, also the fat, very often disturbing us. Easy. It's too easy. Deci somo marebahan tepuk tangan montona. Ini baru permulaan men. Okay, Jadi tes sesungguhnya nih. Artiang Doesn't matter. pedang bulan hujan balas menggerudukan. Artiang The moon at night, the rain heavily, megrudugan. apa bahasa Inggris mau gerudukan? The moon at night, the rain heavily, megajaran. Nah, Kang Wang. Jadi sekoning Kang. Kata dongkang pada girang ya mecanda. Frog and the cakin frog. Apa kekin frog? Kakin kata akan dongkang namanya. Frog and cakin frog very happy playing the game. Jani pamungkas artiang jep kungke kong kungke kong. Dekung dekek. Iya. Anh ơi. He is the special star. No. You speak zero you. Apa dong? Omong kosong. You and you stupid fruit. Lengah buah. Yes, 1 second. Apa dong? Setuju. You di cuman bahasa Inggris 1 second setuju. Jawabannya. 17 is not said to you. Awalnya ya. Di cuman unduk gitu. Ini enggak nih uang. Yang goreng loaknya betul. Melangi banci ngomong. Lah bahasa Inggris nggak setuju itu Allah nggak 1 second. Apa dasar ci ngomong gitu? Lah bahasa Inggris setuju. 1. Bahasa Inggris setuju second. Ini 1 second setuju. You are sick big. Apa sick big? Sakit gede. You sick nih. Apa sick nih? Sakitnya nih. You and you sick down. Sakit sedang. Nyeng. Apa tuh? Bahasa apa? What kind of language? Just nyeng. Nyeng. Apa tuh? Nyeng. Ting teng. Nyang. Nyeng. Apa tuh? Nyeng. Cicing gitu nak. Orang cicing nyeng. Alu. Hah? Alu. Iya dah berduda. Ceng duda. Alu. Hah? Alu. Kalungo.
Nih, Apa tuh? alu oh. Alu oh. Alu oh. Lalungko. Buat yang butuh lah. Apa rangci? Ya, alu oh. Kedes kok kuwo. Nyeng apa? Maksud Ci? Nih, ya alu oh. Oh, Garuda. Ya, one second. Setuju. Nih. 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 Ya, jangan. Set gelap lah. Hah? Set menjalankan itu. Halihema donin karan anyamengan hati lemuh bado arahe omen ombado Bungut ne sing praga. Ler, Again. yang kita no one sepan. Setuju. Sing Maksud nih? orang gimana? Bungut ne sing praga. Sing sabar ibu mah. Lebah enggak ibu mah. Sabar kengken Ci. Kemudian nang ayah ngidal main nak nyamai. Hah? Ampuran iki ampuran. Ampuran Ci. Yo. Apa? Bang banyak ngomong. Saja. Wah, kemudian nang ayah ngidal main nak nyamai. Weh, pen mani ngigel, nak jani ngigel. Lu orang yang mana? Cing orang melam-melam wang ngigel tumben man ngigel ben mani gitu. Sing nyamai. Hah? You in the fire. You know, tumben ngigel in Yemani, Nyamai ya. Kintamani. Lu in nyamai ya. Dijo. Oh, Awas sih kita mani didu. Sing berpindah di tu. Lah tu tengok. lah banyak ngomong. Barat yang nengok bungut yang buat abitnya. Orang bungut jangan penyeh. Yang apa ya buat itu? Lah ini enggak buat ya enggak. Ngeles kedai ibu. Dia cing awak cang ilonin ibu tuh. Silakan buat. Ibu itu nak berpikir. Buat pikir tau. Dijo ada bungut jelek gitu. Cengeng. Ya on bungut jangan jelek orang yang cengeng. Ceng kan? Misik boleh dirubah. Mak Heri boleh dicari. Tapi ingat, Enggen. orang ulus tidak datang 2 kali. Jak menyalawi, ados ni bos ablet Allah. Nyeng. Aku senyentuh. Aos mungong. Kengken mau bungkong 5 sing misi. Sang, tanya ya aos mungong. Sing dia mau bungkong jeriji sing misi mau bungkong. Sok tak peleng ini. Aos mungong silah mau enak silah limau. Oh, tawang Ci. Enggen. Ini orangnya yo. Yen. Agus uling kelungkung. Enak kan buat Uling lomo yo. Aos mungong. Oh, ados buntung. Ane ulang lomo. Aw. 5 ne duklung. Amat. Jadi bungut ci duklung. Mungong. Cengeng. Senggen. Nah, ya on mungut yang orang mungong yang cengeng. Senggen. Dapat yang on mengen. Yen mati adi sing abean. Weh, nak mayu-ayu dini ciudan lagi bangke. Heng. Tak anak aku lagi mungut yang orang. Tuh. Mungong an. Oh. Yang on cengeng. Cengeng. Dapat yang on mengen. Tuh bener matinya ada sing abean. Weh, di buron nih, udah mati dini. Anh mình ngàn yên luôn nhẹ nhô mình Oh, anten. Oh ya diasen ci wale bungut ci benya ci senggam de ci banganten. Mo. Yen cang nule bungut ci makita cang masaud. Mo. Ubur-ubur ikan lele. Lele. Bungutnya benyah le. Cang nengok oleh demo masuk sret. Set. Ubur-ubur ikan lele. Lele. Ye saja le. Đâu sao cho sao? Enggen. Mưa lele. Nhẹ nhẹ luôn là mình nhanh lên. Tapi sabar ci. Cang ilonin ci. Đó là chẳng lo nó. Vô không bàn gì á. Cang ilonin ci. Nhớ chẳng lo nó. Maksud ci? Ăn sèn én. Gì lo chứ chẳng giờ gì lẹ chứ chẳng. Giờ nó còn lùi nhưng mà nó luôn chứ chẳng. Ini orang kan bunga anten nih. Ăn én.
Dari jam berapa? Oh. Tapi udah pedih nah. Ijo yang putih. Mereka awak semangat penuh lima, cuma impala aja kacang sengken Lu sih 95 cilekat kan 9 rucuk. aja lo ya. Aing geboh bungut benyah ini ya. Bisikin jam berapa? Pang sepalan, banyak pangisi, abuh pangisi. Kan yang bungut banyak mesti geboh. Oh, Cang sing gemo, gancing Awan. anten. Awan. Ampuro mang degedeg. nah, Tapi cang kan banyu mang joget dua. jangan lah nyoket. Itu nyongket. Apaan nyongket? Hai, sing ngapa ngangan eh? Ya. Anak pun gimana dia? Joget. Mau an? Dua. Nak jangan lah nyoket eh? Dijoglah sapler nyongket duo. Sing nyoket, nyanyi. Oh, cang lah joget. Wow, sing awaknya nak buka oh yo. Bekekah. Hui Oh, mati bangci joget cakap itu kekah. Sing nak nyoket buka oh yo. Berapa kedua kekah? Manyak. Mau jadi maya? Apalah ni Si tega, si cang numang joget kedua kekah dari maya. Bangci joget cang. Apa lagi ni? Mahnya. Manya. Mah, enak lo. Mahnya. Lagi? apa? Mahnyat dua. Wamun. Mamun. Oh kepor berarti cing amun. Ay, ngamun. Ngamul kan? Ngamul. Ngamul satu. Ngamul. Ngamul dua. Ngamun iya. Ngamun. Di ngamul tadi. Anak ngamun. Ngamun. Ngamun kok. Ngamun aja. Singi, yen nak orang ngamul tu biasa sebang agak nyebang cing udah nyebet bungut cing. Cara cang nak ngambul. Oh nyebang sapler. Ngamul. Cing ni. Ngamun. Cing leng kan itu. Cháu cán bộ chứ nhìn. Nó là sướng nè, mình lo cán bạn gì vậy? Makanya cara menyenja tu ni cang ilon ci. Ni lo yang Ci jelek bungut ci. Nó Gendeng nak ketiang ci bungut sing perakat. mình lo anh ninh chẳng có còn đó. Anh lo chẳng là than chẳng rồi. Engket tu. Mang asmara jaya wahan iyan liuna ngorahan ba'ai rajuna Bungut ne medoni daran kanyam ne ngadepin basah bunyi ne ngae Bange opagus. Bungut bekecot. One seven setuju. Asem. Masa ayam bungut yang bak abet bungut yang nak rame. Eh? Eh apa? Nak emat ni ngomong. Ngomong apa? Nak san jelek-jelek bungut yang nak nuang bungut yang ingat engarau nak lingsir ingat engarau nak lingsir Kena orang sini. ayu anyu manyak lesa Cik punya ci sastra. sep nak sasara rau nak lingsir enak bak Engket. ayu anyu manyak Sing anjairnya. saya ini ayu anyu manyak lesa sama ngamun Sing manjar nyat aing. Necil udah ada deh. ayu anyu manyak lesa sama Oh, ayo cuma cari sasaman te jana. belah Jangan pernah melecehkan sesama ciptaan Tuhan Saja. yaitu manusia sendiri. Ni bani jelek-jelek anak berjelek berarti ni orang lebih jelek ang enak Jelek. Lu cuma jelek. Berarti ci munyi ni. Engke. Ci sing dadi nyelek-nyelek anak jelek, ane bo jelek. yêu nhá bận như vậy đi Sing cang nyela sing ya bang ya. Cangar, dia cangar. Ci tu sing dadi nyelek-nyelek anak jelek, apa bini lebih jelek. Karena Cang Benawa sebenarnya ya jelek, makanya ya terus jelek-jelek Cang. ông nhá lên mặt sang là jelek ya đó là đó benar-benar kan banyak Sing kenapa cang orang gitu mah? Eh. Pantauan ci ini saya jebak jagat cemagi ya. Benar. Ngide bang bungut jelek cara ci sing ada ninya. Hah?
Dini sejebak jaga cemagi ngide bang bungut jelek cara cis yang ada nanya. Jangan luang aja. Adi gitu. Jangan naik yang langsung. Masa mungut jangan jom ini mah jangan banget jangan. Salingnya mungut ya. Ingat. Tak yang mungut enggak jangan i en ya. Oh. Nyinyi banyak kan nyenyak mungut. Yang bungut si jangan berdan baik sih. Nyi. Sakit ya. Mana? Nak yang mungut enggak jangan i en. Banyak yang ne. Baik sih. Nyinyi nyenyak Oh, mungut ya. bungut si jangan berdan baik sih. Nyi. Nyinyi. Au. Nyinyi meng au. Cici. Melai banci ngomong nah. En. Cang ni tengi leng kadong ngajong cida di lemong. Em đã sống rất nhau rất nhiều dùng. Bột thái nulu wati cima kisah kulu watu. Sống thế gì? Mungut ông bậc anh mình là sống dịch chẳng hạn. Nhưng anh ini mungut ông mình là sống dịch đó là sống mất là berubah mình ya. Again. Bala sa on. Main nang ibanci ngomong. Bala-bala so. Gara-gara sebotol minuman tahu bah cing neng. Ingat bala sa on. Cing ngomong sebotol dini liun alit-alit sama dengan cing aja minum minuman keras tuh. Bang Mike mau bunyi. Yang mau nih orang sing ain yang ngoreng alit-alit minuman keras. Tuh botol tuh apa maksudnya? Mau orang untuk menyehatkan badan aku nak yo. Apa? Minum lalut. Untuk menyehatkan badan apa dan minum? Untuk menyehatkan badan kita supaya tidak panas perut kita. Itu adalah minum lalut. Urut tante makan sih minum. Lalut. Belum. Oh, dia lalut. Oh. Nih, minum lalut oi. Nak kalah ya impal ya. Apa dong? Minum lalut nak kalah impal ya. Minuman apa? Minuman blend. Kengkeng minum Blue Band. Blue Band ke margarin nanggon masak. Aing. Blend. Weh, yang ngai roti, ngai kue, marah mesti Blue Band. Oh, yang blend kalau enak yang bawa salah yang misi kamaran nao. Itu jus nangko dan itu yang ada botol misi kemarin nangko itu jus nangko sih. Blue Band. Nah misi kamaran nao. Oh. Nago. Oh, Bear Brand. Mau. Blend. Iklannya nago gambar. Nah yang kolongnya sakit. Oh, candang sakit kolongan nih. Oh minum. Apa luang nih? Ningu. Jangung. Loloh jangung. Aing. Ningu. Oh, minggu. Ingatnya bunyi. Minuman ningu. Aneh jok ningu ada. Oh, cintu. Nyingu. Ini cang mandi ini mau belanja jajan nih. Ada warung liu di kulkas nih. Ada Warung liu di kulkas, warung masih ke kulkas. Sim, ada warung di kulkasnya liu misi minuman. Itu orang ngomong warung liu di kulkas, jam ada warung. Nih menjelengan bungutnya kak. Nah, ada botolnya paling teman nih cang tuh. Botolnya agak tegeh. Warna biru. Nah, saya misi pecok-pecok. Minuman apa ada nih? Oh, awalnya Apa? minuman minyak Mercon. Makaplak bungut minum mercon. Nah, minuman apa gimana? Botolnya agak tegeh. Warna biru. Nah, saya misi pecok-pecok. Ya, Apa ada nih? minyak. Oh, Minyon. ngerti cang? Apa? Ulian sama mercon bungkut nih gini. Oh, ada minuman minyak. Jangan namanya tuh penghilang dehidrasi namanya Maison. Ya, itu kan minyak. Singki tuh aja nih Ci cara neng orang maison tuh ilut bungutnya bedek ilut bungutnya bedek Cinta bawa bungutnya kok. Bawa Maison. Yang ada minuman penambah tenaga yang berbotol kaca misi gambaran samping mau padu minuman apa dan? Minum enak ada. Apa? Bayu won. Misi kamaran samping alu won. Kando. Minuman lain. jorok bungut Ci Heng, neng ibanci ngomong Heng, aneh. Apa aja berada? Yang bayu won. Jangan lupa, marilah kita minum lain. Oh, misi apa minuman impal lain enggak? Oh, misi. Keradineng. Oh, ya. Minuman lanyo. Hah? di puro nih jorok bungut Ciben Extra jos. Oh, ya. Minuman
tak nyo. Cing awang-awang apa ben ini contohnya jero mangku sing dadi jero mangku nak bekenyal ning samang Sila ulen murah di jeung rumah. mangku niki bungkut namun genten. Ci bro, umah limo apa ngonci tu marado? Usuk ngajang ah. Usut ngajang bungut jeung ngajang. Usuk mama. Sebenarnya sao. Oh, anu sabun biasa. Sabun apa? Nyanglet. Iki mah apa ini? Ane warnanya kadang kau. Oh, mayau. Anan. Sudah makan. Jangan lupa. Nyuci tangan pakai nyanglet. Nyanglet. Sanlai. Oh, mayau. Api dulu ini nih. Engen. Belum anak mana ini. Oh, Nggak ada itu. Wah, nak penyangga luar biasa aja. Luwung. Marah nggak? Nyeng sinawang semagi. Belah. Oh, mie banget yang. Cididian ci manpop mi jadi sing. weh, didian cideng lah basang layah. Macam dia sing bahan cipop mie. Ora cila acara nunas dom aja bang badon cididian lagi pop mi. Hing. Ancang banget ini. Hah? Tak banyak oh mie. Doh, bol manpop mi cang sana manpop mi. Cang sing man. Sing. Oh mie enak oh. Set. Mantap banget anjing. Kopi. Oh, mayau. Pop mi bucing. Cip lemohan bocin nih. Bungut penyah cie. Buat gila je weh. Lam lain banci ngomong di muka umum nah. Nak diam lam lain mak di membunyi di depan umum. Kalau menambah tenaga minum. Nyanglet. Budiang sanlet amah si Jangan. Ya. Lebaleng. Untuk menambah jangan lupa minum. Apa? Laknya. Nyinying. Weh, Cungdang mas baju. Bos, Hah? bos. Itu ada bos. Panas. Oh panas ke bos. melahi bo. Tata titining dadi pragino ada nih madan etika. Nah. Cara cang pesu subuh menggambar sapler pesu subuh menggambar ada pragino cara cip pesu ngebles langsung ngepeteh. Dimancang orang sehingga orang ngerti. Sing gitu etika nih. Ini melang-melang. Engken. Iya, ini memunyi ya tak ramai melang-melang. Ini masak. Nah. Ini paling wayah. Oh ya engke. Tanjak sebenarnya main. Anak apa motor main? Hah? Anak apa motor main? Apa motor? Apa? Ini ada. Bang minuman ibu itu. Minuman. Minum apa? Minuman lain. Menyala weh. Nyoh. Saan. Dija ci parkir. Ya. Apa nya ci? Ini tak ada. Parkir. Paklil. Lu banyak. Ada mau motor main. Ngomong motor Ini mau nyari di depan saya. Dicuk ci parkir. Jangan aja. Artinya apa? Dingin mereka nih. Ya, saan. Nyengken. Jangan mau motor main. Pak ada yang ibu nyari Parkir depan cari Oh, Mana? Apa nya anjing? jangan mau umur bah. Kan luang motor besi ada di Sata, ben kudu diuntung. Woi, ben 199. Ini dangen doi dealer muka showroom. Anh saya Pak nyak yang main. Cinya mai. Oh, Hah? yang ada mau motor main. Gua dengar ini. Nah, ini yang ada lah ibu nyari Oh. Nyak yang. Nyak. Jangan mau umur bah. Dobe ada di Sata kan untung. Aing. Oh Sata sama sih. Ben lion itu. Nyeng. Oh, dan nyeng kan. Apa nak jadi baknya sepapat menjalanan acau-acau. Dongkang. Balik. Oh, be dongkang sama Sata aja nih. Liu ada dongkang. Anak yang udah menyeng. Oh kata. Oh, Ijo dong motor di kata. Man, Motor tila aja motor. anak umi salam nasi nawang so. boya cinawang gumi serem, gumi intelek ini igalang ibanci malu. Ngigal malu nemles cipor Cuma sama gambar pedang. spesial. Nyonya. Kawan ci tegang tukang gambar ci gini. Nyonya. Cara cang busan bekiri cang pesu pindah ke pingat cang pesu megening malu. Palingnya. Pang mencirikan ciri khas tuh. Pak. Ya Metallica. Menyalawi. Tuh cang pesu tuh. Nyo. Yang sabder pesu. Apa bungklik
Nya dah buklek na. Oh, Nyen Nhé buklek. bung cip. Ayo betul. Ume. Nhé ume. Umi cing. Neng Harus magendeng lu mar pesu. à nyanyi Alakan Weh. Ini magendeng Bali pop Bali. Mana anak-anak yang lain halakan Ada karatan ada. Besi kan ada karatan. Aing nggak lau iwayan silian nih ya. Wayan silian nih. Halakan Karatan. Oh ya. Halakan Sing gitu magendeng pengarjan terus petopeng itu. Gila mawang Gila lanjut. Bejak ceng nasinya nih. Ya ngas bejak bungut bejak banget. Bungut bejak wak bungut kuangan gitu. Nyanyi. Oh so nyonya. Nah, Kang Wang, gamelang jadi. Tumben aja bu nak mati mesti pelangkiran. Ini beli dia buku. Nggak gampang kau mangiut. Adik kene bajon cinemang. Ngedewe ngadeng perjalanan. Belum. Ay, tak minum ang mga Sige. Yung lagi Nying nyang nying nyung nyi. Nying nyang nying nyung nyi. Ay, sao gì mà điều? Gitu gamelan. Ay, sao mà điều? Nyong Nying nyang nying nyung nyi. Nying nyang nying nyung nyi. Nyung nyi nyung nyi. Âm bắt là nhân. Sao ito âm mà nhiều ấy? Itu kan ya? À trong một cái thứ này thôi mà thế. Mà quán bài vậy. Si Kengkengnya lah baju tuh. Lo baju sih nggak ada sih. Lấy hồi lịch số. Ci lemo sing dadi oren ban pelangan mata. Belum nhưng mà hả? Sing dadi oren ban petanang bungut ci. Ini kalau oh ya jangan cái ini mulut yang malah mungut.
Sing gitu nawang tata diteneng jadi pragino. Oh mà đâu thì nhang nhớ thì mình nhang nhớ rồi về nhắc nhang just say oh nhang mình đó nhìn nhấn apa nhìn Sing gitu. Eh. Lengbo munyi benya ben misi ngarol ngidul. Cara jang na bungut luang melah matur nawang sol singihin bahasa Sao mà Karachi. anh em ngồi đây muốn như lúa luôn nhỉ Jang thì em nhanh thì lẹ ngọt chẳng ấy nó luôn một chẳng ấy yang jing kan nak bungut jang. Ngoci luang jelek cang biasa. anh em sao đặt ở đây được nhiều Mantap, cing makerah aja dua masa cang milu makerah. Nya lawan. Nah, yuk, lo mungut yang buat abadnya apa nya sing email yang mungut yang Sing deman can oleh bungut jelek Karachi. lo yang oleh ha Sing gitu. Mai adu bungut tidak bungut jang. Aduh. Ada jijik. Ada bungut. Pinggir. Jipeng ai jipeng. Jijik. Masa cowok mau bala bungut. Hi. anh em maksudnya mana Adu bungut tidak bungut jang ah dia nak anh ya Hah? anh Kajing kak dari itu. sen yang siapa aduh dari si anh nak ada siapa anh langsung lempar mau alu siapa nyok Jok kita nak ke. oh mày không Taji. oh Kan bungut mesti taji itu boleh hilang sih pak. Ben hilang si baknya. oh Main lawan bungut siak bungut jang Ya. Mati kan sing ten lemon na. mặt giá gì mà chị dành mất em Sabar di. Yang ciurin mati camarang. Orang udiang. Mada. mất em Mai cilawan cangpo. yes one second you like me and me like you and me like sebutkan nama-nama buah huruf kepanjangan alias dasar Ada sel. ya CGT. apa Halo tuh. Apa? chàng em của yêu Nah. được thế Kudo. sao Dasar huruf depan nih. en N. à Di pertama ada nanas. en an a se Se. Camarang Cina. Nah. Nangkau. Nah. en an a wow Wow. Naga. hả Buah naga. Buah naga. en an a no Lu. no Tuh sih. hả Nyu. hả Nyu. hả Nyu. nhung muộn gì à nhung ba Nyambu. anh nha em ai nó Jeruk nipis. em à năm Nasi goreng. Tusung buah tuh. Nangkau berak. Đâu phải chậm đóng một cái ông này nó ăn sưng bữa đó Sing ada Ben. Lah tuh. như là nhá udah im bungkus im jelek nữa Ih, sing ada alin Cikgu tuh. ngedang, nonton ke stok nih. nhá wah sốt chẳng bị ăn Coba. chó này Malah ibu ngomong di muka ăn umum. rồi nhá wah sốt chẳng bị ăn Nah, coba. nổ mẹ nùn lên anh nỉ mun anh nhâm màng anh nhâm màng nhuốm nhìn lệ nhà lạ Kalian genap dah, kalian genap coba orang. lò mẹ nùn lên nỉ mun nhâm màng nhuốm nhìn lệ nhà lạ Kau bersih. Nhung nghe muốn có lại đó này làm nó mạnh vậy mà xả vô nó không muốn em bạn ở bệnh vậy đó Bahasanya panas. ngon lắm rồi biết nhanh nhanh muốn nhảy Gitu cara Anci menjatuhkan cang di muka umum. bạn muốn nhìn nó pas giật đó Cingnya minyak kayak nó xả vô vậy đó Sabar. Kau tahu aja baju si gede, tak lu aman. Nah, nè Jani Bang Jaci menang. Jani tes cang tesi. ồ ế Tidak disaksi hidup. Hah? Cang lu hidup? Tidak disaksi maksudnya. Nah, Umum sabar. calon arang nih. nó Calon arang identik dengan liak belajar liak. hả Belajar liak. đang là gì nhé Oh, bahaya adi melihat menyindak nhọc nhé lo nak langsung nih paling tegah nak. Nenek malu. nhìn Ada madan liak bojok. Tingkat dasar, tingkat 1.
Kasar dulu. Caranya belajar di bojok aluk. Engke. Pertama kini yang batis ya. Jangan ini milu. Oh, kini yang limo. Harimau. Sing. Jadi gambar tuk 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 tuk. Nyok misalnya rumah. Apa? Kalau Ingin. nyok rumah. Stay tune tidak mengerti. Kayaknya Kini yang limo. Tak kalau layah meneh. Ngengsot lah ya luar. Sip lipat meneh. Upin jadi. Upin. Cia ni coba. tak mau nyok ada nggak? Ciplok senji. Ulang. Cia ni. Cik ni. Pesuang ni bojok. Cik ni. Bojok asman. Ini senyak kok. Ada berarti nyungi bojoknya. Naik em punya bojok asli. Em bojok nyungi. Ingin. Buci jelek, buci kencang. Nak em apa? Ini jalan. Jangan udah jalan. Yang cidot bisa ngomong bojok, memunyi bojok, dasarnya alo Apa? bersiun, mesuweran. Ya nada nak lo, itu jadi nak lo jadwal enggak. Banyak mengipan sih. Hai cewek. Oh aneh tuh, kencang nih lawan mau tajo tuh demen kencang. Kini cara yang banyak itu tadi. Hai ge. Si Jani. Si udah cari yang si ini. Oh yang ci odah nih mau tajo nih juga. Sini bujok ke sembunyi. Cik ni. Coba. Cik ni. Ini benar-benar manja. Saya aja bunga di bujok cara bunga jair ngalah ya. Ini itu nih. Singi maksud cakap apa ngetes gitu sebenarnya ya dot paling dasar ben alo punya bojok tuh. Apa? Cara nak mekecuk. Oh. Si Jani. Nyuh loh. Saya nyuh kalau mau nyuh. Nyuh. Nhánh nó bông bên nó itu nih. Melang-melangi bumi yang mai. Nên là bumi serem nih nang. Masalahnya apa? Semuanya. Mungkin. Ya angin dulu. Kayak kang Cendangin. Angin dulu. Dajah itu dajah. Hai thằng ibu sombong ibu banget yang pelit. Bang minuman ibu tuh. Lại lên. Ini aja. Kacau. Ayo, mau. Jangan Dia banyak kliki tu. Bali. Nak ima jali ya. Banyak lidi. Banyak kliki ya. Engke. Allah paling saram. Salam. Engke bisa. Mementang tu. Oh memen ci serem. Mementang. Engke. Mang. Apa? Masa apa ini? Apa orang aja lemon nih. Engke. Saya kondel majalah gigas ya udah ki memen ci. Au. Oh. Udah tang. Mang. Nyeng apa? Oh maksudnya ci sekolah yang menjalani girl. Urin aja MNC. Mang. Mang.
En. Kok sini lah munyi gede. Mang. Như đó là mày. Đó mẹ. Chứ mà lại nhà mày mẹ. Nhà mày. Semagi. Nó anu mà hả? Nó dạ có mà hả? Hả mẹ. Nó udah bisa lanjut sawat sih mang. Hả mẹ. Mày. Jangan gue, tak pada jangan kau mang. Belajar lo bin berempat. Oh, paling seram udah pertigaan. Mẹ yang ngomong. Kayak nih. Mang. En. Malang nhưng mà nè nyen nghỉ hơn ít anak nhưng mà jalan kurang apa jalan paling banget jalan paling serem dijauh melangin aduh apa Maksudnya apa-apa tuh? oh banyak Apa? apa oh banyak apa tuh apa lo apa oh mana memek kamu nih oh mungkin kau nih mang Đặt như vậy đâu mày nè Semagi nhưng mà Nak pas ajar guru apa jangan. Jangan paling serem melangnya apa. apa tau Oh mau. Apa? Ye Siang apa tuh apa? Oh mau. Apa? Jangan nih. Enggan. apa mawin memen singnya orang sosok yang ada Apa? karena takut jejah mau bangsa gila mau di sibah oh makanya udah apa jangan pesan masih kita doang aja itu juga tuh di Jabapura pusat desa Semagi melangnya yang ide dedun napak pertiwi perencanaan nak barang soleh ada jelemo mau bungut lingah nasnya jering soleh ada jelemo mau bungut bekecot soleh sekan Yang mana tu? Rambutnya macam ejak ah. Dadong cah mau pesan perencanaan Mas cang orang Cijereng. sing itu dadong cah mau pesan kita melangin cinganya di pura pusat desa Semagi yang dedon di dapat ada napak siti perencanaan nak soleh ada jelemo bungut lingah nas jering Soleh. ada jelemo bungut nih bekecot Rambutnya macam Mas cang orang Ciong. sing nak pas ejak rambutnya macam sing Biasanya pas nyawa nama ejak kan lima ya rambutnya lah. artinya kan di dadanya panguning payah seperti inilah sosoknya kita Yang maksudnya Yang maksudnya Yang bungut yang walek dia Apa yang dia Itu miyam ya dua. Nhưng mà xả gió thì ngặt muốn nhất yang Đã lực cũng nhất ông walek bungut yang yang besok yang lihat betnya mah yang maluang engken mini ya ngang-ngangnya Boleh yen cidot ngajang liak yen cidot ngomong aja liak paling sing harus nawang dasar liak Oh terus bisa ngikil rangdo Rangdo? oh aja nih ngikil rangdo Bisa juga rangdo. Orang tahu Ano hah? Sadoli Sing Ano Hah? Boleh. Lamat kan bunutnya Lihat aku Boleh. Bapak sio tadi rangdo udah mesti bah ranam Cing Oh yang benyep mo Tahu Ngecang oh Bapak nasi mesti watang dan mesti bah nih Có nhiều không? Cing Ngecang ci Bah wah bah Next one second setuju Bah apa tuh hah Rap rap fungsi rap Sing Nih Rap Ano orang no kerap Gitu oke. Nyok Nhak Bah Nyok cocok Ya bisa sih ya ini canggih murid Belok saja lo. Guling sekunang pesu turun rencana Dan lu coba iki sang bude. Sekarang
Wah 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 wah. Wah, Rangda mesti magerokan mulu. Oh, mau. Wah 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 wah. Ada Rando punya Raden. Ya. Mau munyi Rando jadi. Orang. Ada apa? Rodan. Manusia. Ya. Hah? Adik dua dang. Manusia. Mangho. Manusia. Oh ya. Mangho. Ya dikiang durga teman maramandening sedhe kandemayu. Mas langkah ono. Bawa bawa lambat bungut yang uplek. Jangan sengerti kan timpal, Ci. Ada. Manusia. Mangho. Ya dikiang durga teman. Ai. Jadi orang Rangdo mau cek. Ya ceki. Oh ya. Apa? Ai. Anti aki. Sang, tak punya mana? Ya ceki. Ai. Yang durga teman. Oh. Ada bantaning sedhe kandemayu. Mayu. Wah. Ini apa? Saya. Ini pelih. Maksudnya? Ya, ini angon macano, naknya sing ini angon macano. Yang ulah-ulah angon macano. Caka sing macano canak ngajin cipang nawang ci keken patut nerago ngomong matur diajang ide dane sing awak-awak gitu Saja. Mau benar aja ngoleh jango. Maksud Cipang Nawang ane cen sakra ane cen propan. Oh, Yen sing rago nengatang budaya rago, nyen kaloren ben yen rago nengatang sinah budaya rago dadi budaya ane tengat. Yen rago nyampahang budaya rago keladi budaya ane campah. Disebut macano. Ada raga ini di jagat kediri jauh ci sini ngorto jagat mau benyah nih. Dane rakriana patih made sebekasor di peyudan. Saja, sakale cang aja cina dunia ngortang lia, nyaruang jajah bayon cange. Oh, pantas kan nyah ini. Halo baju halo. Tadi lan pangsing kasihan. Tampil ke karang patih. Orang patihan. Nah, pasti nggak kasih, jalannya di dap-dapah. Len. Jo. Kegawan tangan. Puja